जय सीताराम। टंका कौन सबु किछि किंतु बिना टंकारे भी मनीष किछि भी नुहे। टंका कौन जीवन में शांति दे परिबो? बिना टंकारे भी मनीष जीवन में शांति रही परिबोनी। तमे जो भगवान को पाखे धूप फूल भोग लगौछ ना ता पाई की भी पैसा दरकार। मला बेले जो मनीष मरी जाउची ताकू पोड़ावा पाई की भी पैसा दरकार। दुनिया तमे जेते संपर्क देखुन, स्वामी स्त्री संपर्क हो, भाई भाई संपर्क हो, दुनिया जेते बंधु बांधव जेते रिलेशनशिप संपर्क देखुच, समस्तंकर मूल्य अच्छी। सेमानकु किनिया पाई कि तम पाखे पैसा थिवा दरकार। यदि तुम पाखे पैसा अच्छी तमें टंका इनकम करुच, सबू संपर्क तुम पाखे रहिबो, तुमको केही भी छाड़ी जीवेनी, समस्ते कहबे पिलाटा बहुत बढ़िया पिला। एटा हला आजिका डेट रे टंकार इंपोर्टेंस। आ गोटे मजा कथा कहबी, आपण जो निश्वास नौ नांती आपण भाव मागणारे नौचंती, थरे आईसीयू रे पड़ंतु, सेही ऑक्सीजन को नबा पई वेंटिलेटर लागिवो, ता पई भी पैसा दरकार। आ गोटे मजा कथा आपण कहूची, 70 भाग जल ए धरा पृष्ठ रे, तथापि आपण पानी बोतल किणिकी पिउचंती। एठी बिना पैसा रे किछि कथावार्ता नै, किछि भी कथावार्ता नै। ସେଥିପାଇଁ पैसा भी इनकम करवा आजिका डेट रे बहुत सहज। मु आपको देखो बेसी बड़ बड़ फोपाड़ी अन लॉजिकल कथा कहबिनी, जोटा लॉजिकल जोटा पॉसिबल सेटा ही आपन ज्ञान देवी। पैसा इनकम करिया बहुत सहज, किंतु गोटे डिफेक्ट अच्छी आजिका यंग जनरेशन मानक मध्य रे। समस्तंकर दरकार पैसा इनकम करवा, समस्त चाहूचंती भलो इनकम करवा, लाइफ को निजर भलो मेंटेन करवा, स्वप्न बड़ बड़ देखुचंती किंतु एफर्ट्स जीरो दउचंती। माने हाई ड्रीम्स लो एफर्ट्स। हाई ड्रीम्स माने मोर स्वप्न बहुत बड़ अच्छी किंतु मु ता पई कि लो एफर्ट्स दउची, खट ऊपर सोई खाली स्वप्न देखुची, ता पई किछि स्टेप नउनी, ता पई किछि चिंता करूनी। 90% टाइम मु सोशल मीडिया रे बितउची, 90% टाइम मु मो सांग मानक सहित बितउची, मजा मस्ती करूची, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप रे बसची, किंतु जेतेबेले बाधुची मते मो निज लाइफ कथा मन पड़ी जाउची, तापरे मु मन पकोची मु टिके आउट केमि भलो निज कैरियर को बनैबी। मु तुमको गोटे बेस्ट एग्जांपल दउची। ओइके डेट रे पैसा इनकम करार बहुत बाट अच्छे। आइदर तुम चाकरी कर, ना तुम बेपार कर, ना तुम बेपार कर। चाकरी करने की भी गोटे बयस अच्छी, चाकरी करने की भी गोटे बयस अच्छी। तुम केते टाइम पढ़ुच, केते प्रिपरेशन होउच, तुम देख तुमको जगिया कहीं ना अइना आगे तुम छिड़ा हुआ, तुम भितर जना पड़े तुम चाकरी पाइब कि चाकरी पाइबनी, तुम जानिच निजर कैपेबिलिटी कौन। किंतु भी गोटे बयस सीमा फिक्स अच्छी। से टाइम टपी गला परे चाकरी पाइकी भी किसी लाभ ना। जदि तुम गोटे पिला माने 35 वर्ष चाकरी गोटे पाउची, से निज कैरियर को स्टेबल करने कि 30 वर्ष चाकरी पाउची, से निज कैरियर को स्टेबल करने टाइम ना। तुम भावुच कि अमेरिका नुहे, ये इंडिया। ये एज जस्ट ए नंबर नुहे। अमेरिकार लोक 60 वर्ष निज कैरियर स्टार्ट कर बाहर कंट्री मानक। आम देश में जब पुअर बयस 18 टपी जाऊँगी, बापा भी तेरछे की नजर देखुची, पैसा बहुत बड़ पिला हो गलुनी, जा कमा इनकम कर। झीर बयस जब 18 टपी जाऊँगी, आइदर चाकरी कर ना बाह। यहाँ इंडियन कल्चर, ये कल्चर को देखिए आमको बंचा पड़ो, आमको जिते शीघ्र सफलता पाया पड़ो। आइदर जब चाकरी करुच चाकरी कर चल, कि मुझे तुमको गोटे बेस्ट उपाय दूसरी पैसा केमी इनकम करवा। आमे आम दुनियाटा ना, आम ये बहुत जनसाधारण लोक, माने आम भितर आमर ये कंट्री ना बहुत लोक अच्छा, हाई पॉपुलेशन। आ जहाँ पाखे बहुत लोक अच्छा से देश में बेपार भल हुए, कारण किनिया कि लोक रेडी अच्छा। मु तुमको आज छोट ज्ञान दूची, मार्केट रे पैसा उड़ूची, यदि तुम धरी पार बहुत बड़ कथा। तुम क्षुद्र बेपार आरंभ कर, छोट छोट बिजनेस आरंभ कर। तुम कह सार मो पाखे पैसा नहीं, अरे मूर्ख, तुम जो फोन में वीडियो देखुन, से फोन दाम मिनिमम 15-20 हजार हो। यदि गोटे पिला 15-20 हजार गोटे फोन किनी पार्ची, से कौन छोट इन्वेस्टमेंट 10-15 हजार गोटे बिजनेस स्टार्ट कर पारिबनी। मु कहूची से बिजनेस पाई पैसा कोठे आसीबो, ता पूर्व आग बिजनेस कहूची। आजिका डेट रे ना आम डेट तुम निज आखपाखे माने आखि बुलाओ, छोट छोट बेपार कर। छोट छोट बेपार माने मु तुमको गोटे बेस्ट एग्जांपल दूची। हाँ, ता पूर्व गोटे माने डिस्क्लेमर दूची। जो पिला भाबुची एई बिजनेस कले ता इज्जत हैम्पर हबो, ता इज्जत पळेइबो, ताको लाज लागिबो, ताको भय लागिबो, भाई तो इज्जत तो पाखरे, तो लाज तो पाखरे, ए वीडियो तो पाई कि नुहे। एइटे भी आउटे पिला मानक डिफेक्ट थाए। मु जदि बेपार करी मो सांग कौन भाबियो, सीए कौन भाबियो, ये कौन भाबियो, समस्ते कौन भाबिबे कौन नहीं सेटा तांको चिंताधारा। तू जदि दुनिया लोक मानक विषय भाबिबु, तोठु बड़ मूर्ख केही नांती। समस्ते ज्ञान देबे, घर को गई रुटी खंडे अटा खंडे देबेनी।
ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ସେଇ ପିଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି, କୌଣସି କାମ କିଛି ଛୋଟ ଭାବିବନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଫୁଡି ଲୋକ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ ଦେଖ ଯୋଉଠି ମେଳା ହଉଛି ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିବ, କିଣା ବିକା ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିବ। ତମେ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆରମ୍ଭ କର, ଏନି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଢ଼ିଛି, କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବେପାର ହବ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଥାଏ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଯେମିତି, ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜଳ ବି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଚାହା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ରେଡି, ସମସ୍ତେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ରେଡି। ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିପାରିବ। ତମେ କହିବ ଏଇ ବହୁତ ଛୋଟ କାମ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, MBA ଚା ବାଲା ଅଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚାହା ବେପାରୀ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କର। ଜାତୀୟ ଜଳ ଯେମିତି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ସେମିତି ଜାତୀୟ ଜଳ ହେଲା ଆମର ଚାହା। ତମେ ଚାହା ଷ୍ଟଲ୍ ଆରମ୍ଭ କର ନିଜ ଏରିଆରେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋତେ ଏଇ କାମ କଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ, ଭାଇ ତମ ପାଠ ତମକୁ ଜୁହାର। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଛୋଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଇ ବିଟେକ୍ କରିଦେଇକି ତାହେଲେ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର ମାରି ଦେଇଛ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା, ତମେ ଯାହା ଘର ଉପରେ ଟେକା ପକେଇବ ତା ଘରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବାଲା ବାହାରିବ, ନହେଲେ ବିଟେକ୍ କିଏ କରି ଘରେ ବସିଥିବ। ତମେ ଯଦି ସେଇ ପାଠକୁ ନିଜ ବେପାର ଲଗେଇବ, ଚାହା ଖୋଲିବ, ତାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଦବ। ତମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଦବ। ଚାହାର କେତେ ଭେରାଇଟି ହେଇପାରିବ ତମେ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଦବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ବିଲିଭ୍ ରଖେ, ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ବେପାର କରିବି ଦୁନିଆରେ କେହି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଥିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇଟା ଅଲରେଡି କେହି ନା କେହି କୋଉଠି ତିଆରି କରିଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ମୁଁ କେମିତି ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାହା ସମସ୍ତେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି ଭଲ ଚାଲିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କିଛି ସେଇ ଚାହା କାମ କରିବି, ଚାହା ଷ୍ଟଲ୍ କରିବି, ତାକୁ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ହୁଏତ ତାର ଭଲ ନାଁ ଦେବି, ହୁଏତ ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନାଁ ଦେବି। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଚାହାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଚାହାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି। ସେ ନାଲି ଚାହା ହଉ, ସେ କ୍ଷୀର ଚାହା ହଉ, ସେ ମସଲା ଚାହା ହଉ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାହାର ଅଛି, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଚାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଚାହା ଡେଲିଭର କରିବି, ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ଚାହା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5ଟା-6ଟା ଚାହାର କମ୍ବିନେସନ ରଖିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯିବ, ତାର ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ଦେବି, ଡେକୋରେସନ ଭଲ ରଖିବି। ଦେଖିବ ତମେ ପଇସା ରଖିପାରିବନି। ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ତମେ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବେପାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫୁଡ୍ର ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ତମେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ହୁଏ ମୋମୋ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି, ନିଜେ। ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ, ଚାହା କରିନି, ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ନେଇ ଚଲେଇଲା, ଏବେ ବି ଚଲେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମୋମୋରେ ବି ତମେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ କରିପାରିବ। ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୋମୋରେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ କାଲକାଟା ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମେ ଏଠି ମୋମୋ ଖାଉଛେ, ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଖାଉଛେ, କୁରକୁରେ ମୋମୋ ଖାଉଛେ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁছে ନା, ଯେମିତି ମେନୁ ନଥାଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ, A65, ସେ 35, ଏ ଏସା, ଏ ତେସା, ଏ ତନ୍ଦୁରୀ, ସେମିତି ସେ ମୋମୋର 10ଟା ଆଇଟମ୍ ରଖିଛି। ମୋମୋର 10ଟା ଆଇଟମ୍ ରଖିଛି। ମୋମୋ 65, ମୋମୋ ଚିଲି, ମୋମୋ ଏସା, ମୋମୋ ତେସା। ତାକୁ ଟିକେ ହାଇ ପ୍ରାଇଜରେ ବି ନେଉଛି, ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ୟୁନିକ୍ ୱେ କହୁଛି, ତମେ ଆହୁରି ବି ୟୁନିକ୍ କରିପାରିବ। 1 ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖୋଲିପାରିବ। 3 ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବ। 4 ଦେଖ, ତା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଖରାପ କାମ କରିପାରୁଛ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଭଲ କାମ କରିପାରିବନି। ତମେ ସେତିକି ଚାଲାକ, ତମେ ଜାଣିଛ ଦୁନିଆରେ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟର ଏନି ଜିନିଷ, ସେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ହଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଜବରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ବେପାର ଲାଇନରେ ହିଁ ଯିବି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇନରେ। ମୋର 2ଟି ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ, ଖାଦ୍ୟ ଲାଇନ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇନ୍। ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବହୁତ ଶସ୍ତା, नो ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମେ କହିବ ମୋ ପାଖେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟସ ଦଉନି, ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ।
तथापि मोर मोनेटाइजेशन ऑन ହେଇକି $100 कम्प्लीट ହେଇଗଲାଣି ଏଇ अबाउट 5-6 दिन ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା $100 ମାନେ 8,000 9,000 ଯାହା ଆସିବ 8-9,000 ବି ଛୋଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମୁଁ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବ। ଯେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପର ଡେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବ। ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସାମ୍ନା ବାଲା କ'ଣ ଭାବିବ? କିଛି କେହି ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆଇଦର ଫୁଡ ବିଜନେସ କର, ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ, ଯାହା କହୁଛି ଥରଟେ ମାନ। फूड बिजनेस रे भल प्रॉफिट अच्छी। तुम मुंडे जब आउ किसी बिजनेस तुम ट्राए कर चल, मो मुंडे तो एतिक आसो, आगू बहुत आसूचे, किंतु छोट छोट एग्जांपल दूचे। चाहा फूड रो एनी कॉम्बिनेशन तुम कर यूट्यूब अच्छी, ताकू भी कर। तुम मुंडे जहाँ यूनिक आइडिया तुम लगुच ये पैसा कौट आसो, मुझे तुमको कौन पैसा कौट आसो। तुमको कौन सी बैंक जावाक पड़ोनी लोन आने। तुम गाँ गहली मानक महिला सशक्तिकरण अच्छा एसएचजी ग्रुप आ स्मॉल फाइनेंस बैंक गाँ गहली आसी बिना पैन कार्ड भी लोन दे पलाऊँ। तुम सेठू उठे पार 50,000 हो लक्षे हो, निज महिला ग्रुप समस्त एरिया अच्छे एसएचजी ग्रुप, सेठू तुम 50,000 लक्षे उठाओ। लाइफ रे रिस्क नियो, छोटू आरंभ कर, काली केते बड़ हो तुम निजे भी जान न। किंतु कौन सी काम को मुझे कहूँ छोट कहला बेलू मत खराब लगुच। कौन सी काम छोट नुहे। आजिका डेट्रे चाह बेपार कर जड़े कोटिपति तुम एरिया भी बाहर जो चाह बेपार कर लोक कोटिपति होती। आम कटक लोक आलुदम बेपार करके फ्लैट किनी सारे। केते एग्जांपल अच्छी। निजर बुद्धि खटाओ, मार्केट रे आउ कौन कौन कोठी इन्वेस्टमेंट करि परिबी, को बेपार मो मुंड को जति बुद्धि है भगवान मत जति स्वल्प बुद्धि देइछन, हम सेही बुद्धि तुम ज्ञान दउची। खाद्य पर रिसर्च कर। खाद्य गोटे एमती जिनस ना सुखिला बेपार केबे नष्ट हेबनी। आ लोक खाइबे ही खाइबे, लोक खाइबे मेडिसिन किनिबे रोगरे पड़िबे। एतिकी खाइबाटू तमें धर, मेडिसिन किणा डॉक्टर रखते रोगरे पड़े मेडिकल अच्छी। तुम तो मेडिसिन दुकान कर जी फार्मा कर आहरी बेस्ट। डॉक्टर तो सांगे सांगे तो हो पारे, तुम गोटे ऑप्शन लोक खुआई पार। भल जिन दब, गुड जिन दब। बिजनेस रे मुंड पुराओ, इन्वेस्टमेंट करी चलो। इन्वेस्टमेंट करने एसएचजी ग्रुप पढ़ी गाँ गहली मानक रही से पाखु जाओ। एसएचजी ग्रुप रे तुम निजर माँ भौणी मैंने सेठी थे, किए प्रेसिडेंट थे, किए गाँ तुम मेंबर थे, सेठू लोन उठाओ। छोट स्टेप आरंभ कर। आ तुम यंग पिला, तुम मुंडे भगवान बेसी भल बुद्धि देइछन्ती। नॉर्मल काम को तुम यूनिक वे रे कर, नॉट यूनिक बिजनेस तैयारी कर जोटा मार्केट रे कहीं करना। सेमती सब मार्केट रे समस्त सब किछि कर देछन्ती। सेही नॉर्मल बिजनेस जेटा अन्य करूछि मु सेही बिजनेस करबी, टिके यूनिक वे रे करबी। आ सोशल मीडिया रो सहारा नियो, निज बिजनेस को सोशल मीडिया रे अपलोड करो। भाइरल होबाटा बहुत बाहांतर कथा। तुम आराम से हेई परिबो, नो डाउट्स। इंस्टाग्राम हो, एसा हो, तेसा हो, नले यूट्यूब रे निज वीडियो अपलोड करो। हुए तो मो कथा का मजाक लगी पारे, जहाँ करिछि एक्सपेरिमेंट सेटा आपन ज्ञान दउछि। आशा करछि बुझी पारथिबे। जय सीताराम।